Setelah melalui proses negosiasi selama 10 tahun, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan politik untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut perjanjian ini sebagai terobosan penting yang strategis di tengah ketidakpastian global. CEPA diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Prabowo menegaskan bahwa kedua pihak berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berbeda dan menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Von der Leyen pun mengapresiasi kepemimpinan Prabowo dan menyebut CEPA sebagai perjanjian perdagangan bebas yang ambisius dan tepat waktu, mengingat besarnya potensi ekonomi dari kedua kawasan. It is a leading supplier of goods that are vital for the digital and green transition, and it represents a growing market of over 287 million people. The new agreement will open new markets. It will create more opportunities in key industries. Business active in agriculture, in automotive, and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Indonesia is one of the largest economies in the world, with a GDP of 1.2 trillion euros. Together, we represent a market of 730 million people. Perjanjian ini akan membuka peluang besar di sektor pertanian, otomotif, jasa, dan bahan baku penting, terutama untuk mendukung transisi digital dan energi bersih di Eropa. Von der Leyen menekankan pentingnya pasokan yang tidak hanya aman, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan total pasar gabungan 730 juta jiwa, implementasi CEPA diyakini menjadi pengubah permainan dalam hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.